السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أشعر بسعادة كبيرة في هذا الجلوس مع إخواني وأحبتي في الله في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، سائلا الله جل وعلا في بدء هذا اللقاء أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يعمره بالخير والنفع والبركة، وأن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح. وإني أعلم أن عددا ليس بالقليل من الإخوة الكرام جاءوا من أمكنة بعيدة وتحملوا مشقة المجيء والسفر للحضور إلى هذا المكان، فأسأل الله عز وجل لهم وللجميع المثوبة والأجر والفائدة والغنيمة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Sungguhnya, kata Syekh, sungguhnya pada malam hari ini beliau merasakan kebahagiaan yang besar di majelis kita ini tatkala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudara beliau, orang-orang yang dicintai oleh beliau karena Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh keberkahan ini, ya, semoga di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang penuh berkah, dan Allah memenuhi majelis ini dengan kebaikan dan keberkahan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seluruhnya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Beliau juga mengatakan bahwasanya beliau tahu banyak dari para hadirin yang datang dari tempat yang jauh, yang harus menempuh safar yang berat untuk bisa menghadiri majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada seluruh para hadirin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita masing-masing meskipun hanya sedikit. وأيضا في بدء هذا اللقاء أشكر لأخي الكريم الشيخ ميزان وإخوانه في هذا المعهد على حرصهم الشديد ورغبتهم وترتيبهم لهذا اللقاء، رغبة منهم جزاهم الله خيرا في تحقق الفائدة وحصول المنفعة والدال على الخير كفاعله. Demikian juga beliau berterima kasih kepada Ustadz Syekh Mizan dan juga ustadz-ustadz yang lainnya yang memiliki semangat yang besar, ya, untuk bisa agar beliau bisa hadir di majelis ini dan mengatur segala kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar kepada mereka semua, ya, dan semoga kita bisa memperoleh faedah dari
majelis ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. موضوع لقائنا هذا معاشر الكرام أسباب النجاة يوم القيامة، وهذا الموضوع بلا شك موضوع عظيم للغاية، وهو مطلب الصالحين كلهم، فكل صالح يرجو نجاته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat. Dan ini merupakan bahasan yang sangat penting tanpa diragukan lagi. Bahkan bahasan yang paling penting, dan ini merupakan cita-cita setiap orang yang soleh. Seluruh orang soleh ingin agar bisa selamat di hari kiamat tatkala bertemu dengan Rabb mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. وأبدأ الحديث عن هذا الموضوع العظيم بقصة عجيبة رواها الإمام أحمد في مسنده تبين لنا مكانة هذا الموضوع وعظيم شأنه وشدة عناية الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بهذا الموضوع الجليل. يرويها الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وأطراف هذه القصة ثلاثة هم خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. Beliau akan membuka pembahasan tentang sebab-sebab keselamatan di hari kiamat dengan membawakan sebuah kisah yang sangat menakjubkan, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Yang kisah ini akan menjelaskan kepada kita tentang agungnya pembahasan ini dan menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat sangat memberikan perhatian yang besar tentang memperoleh keselamatan di akhirat kelak. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, dialah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya dan semoga juga Allah meridai seluruh sahabat yang lain. Dan dalam kisah ini akan disebutkan 3 orang. Pelaku kisah ini ada 3 orang. Yang 3 orang ini seluruhnya adalah sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 3 orang tersebut? Yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Marilah kita dengarkan kisah ini. روى الإمام أحمد في مسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم علي فلم أشعر، فذهب عمر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له: أرأيت ماذا صنع عثمان؟ سلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال: فأتيا إلي أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعثمان: سلم عليك أخيك عمر فلم ترد عليه السلام. قال: ما شعرت به. قال: ما شعرت به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: صدق عثمان، شغلك أمر عظيم. قال: نعم، كنت أفكر في نجاة هذا الأمر. مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سألته عن ذلك. فقال عثمان: بأبي أنت وأمي أنت أحق الناس بذلك. فماذا قال لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي كانت له نجاة. فهذه القصة العظيمة تصور لنا شدة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الموضوع الكبير. وتأمل رعاك الله، هؤلاء الثلاثة مبشرون بالجنة، شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ويفكرون في نجاة الأمر هذا التفكير، حتى إن عثمان رضي الله عنه من شدة تفكيره بالنجاة مر به أخوه عمر بن الخطاب وألقى عليه السلام فلم يرد، لأنه لم يشعر به من شدة تفكيره في نجاة الأمر، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه مبشر بالجنة. والواحد منا قد تحصل له مثل هذه الحالة، يمر به أحد إخوانه ويسلم عليه ولا يشعر به، ولكن يكون مشغولا انشغالا شديدا بأمر من أمور الدنيا، فيلقى عليه السلام ولا يشعر لشدة انشغال قلبه بأمر من أمور الدنيا أو مصلحة من مصالحها. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewatiku. Kemudian Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadaku, namun aku tidak sadar sehingga aku tidak menjawab salam Umar. Maka tatkala itu di zaman pemerintahan Abu Bakar, maka Umar pun pergi menemui Abu Bakar mengeluhkan hal tersebut. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidakkah kau lihat apa yang telah dilakukan oleh Utsman? Aku mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salamku. Maka Abu Bakar dan Umar pun berdua datang menemui Utsman bin Affan. Maka Abu Bakar berkata kepada Utsman, wahai Utsman, saudaramu Umar telah memberi salam kepada engkau, namun engkau tidak menjawab salamnya. Kata Utsman, aku tidak sadar, aku tidak tahu kalau dia memberi salam. Maka kata Abu Bakar, sungguh benar engkau Utsman, engkau telah tersibukkan dengan suatu perkara yang agung. Maka kata Utsman, benar, aku telah tersibukkan dengan perkara yang agung. Aku sedang memikirkan tentang bagaimana aku bisa selamat. Rasulullah SAW sudah meninggal dan aku tidak sempat bertanya kepada Nabi bagaimana aku bisa selamat. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, adapun aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Utsman berkata, engkau adalah, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling utama untuk mengetahui hal ini. Apa yang telah diucapkan, disampaikan oleh Nabi kepada engkau? Maka Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qabila minni al-kalimat allati aradtuhu ala ammi, barang siapa yang menerima dariku perkataan yang aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, faraddaha alayya, yang kemudian pamanku menolaknya, yaitu kalimat la ilaha illallah, kanat lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat la ilaha illallah, maka bagi dia keselamatan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengabarkan tentang bagaimana perhatian besar dari para sahabat terhadap keselamatan pada hari kiamat kelak. Mereka tiga orang ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, adalah orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka masuk surga. Mereka telah dijamin masuk surga. Akan tetapi mereka masih memikirkan bagaimana mereka bisa selamat pada hari kiamat kelak. Lihatlah Utsman radhiyallahu taala anhu, saking berfikirnya tentang bagaimana dia bisa selamat, sampai-sampai dia tidak sadar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang memberi salam kepada dia tidak dengar karena sibuk memikirkan akan hal ini. Padahal beliau Utsman telah diberikan kabar gembira oleh Nabi bahwasanya beliau dijamin masuk surga. Dan kita sadari bahwasanya terkadang kondisi seperti ini menimpa kita. Terkadang
ada orang yang melewati kita, sebagian sahabat kita memberi salam kepada kita, dan kita tidak sadar sehingga kita tidak memberi jawaban terhadap salam saudara kita tersebut. Akan tapi yang berbeda, Utsman tidak memberi salam, tidak menjawab salam, tidak mendengar salam, tidak sadar kalau ada sahabat yang beri salam karena sibuk memikirkan keselamatan pada hari kiamat. Adapun kita terkadang tidak memberi salam karena sibuk memikirkan perkara dunia. Karena terlalu sibuk memikirkan kemaslahatan dunia, bukan karena memikirkan keselamatan akhirat. معاشر الكرام، يجب علينا أن نفكر جيدا في أمر النجاة، وأن نسعى جيدا لتحصيل النجاة، وأن نعرف أسباب النجاة يوم القيامة، وأن نحرص على العمل بأسباب النجاة يوم القيامة لنكون يوم القيامة من الفائزين، وعن النار مزحزحين، وإلى الجنة من الداخلين بمن الله الرب الكريم سبحانه وتعالى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya wajib bagi kita untuk benar-benar berfikir bagaimana kita bisa selamat pada hari kiamat kelak. Dan kita harus benar-benar berusaha untuk bisa menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Kita berusaha untuk mengamalkan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari hari kiamat, dari kesulitan hari kiamat kelak. Dan kita benar-benar semangat agar kita di akhirat kelak diselamatkan dari bahaya neraka jahanam, dan agar kita kelak di akhirat kelak dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. في هذه الوقفة وفي هذا اللقاء أذكر بأعظم وأهم أسباب النجاة يوم القيامة، وأعظم ما تكون به النجاة يوم القيامة توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. وشاهد ذلك واضح من القصة التي مرت معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمامها: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي كانت له نجاة. فالتوحيد هو النجاة، ولا نجاة إلا بتوحيد الله جل وعلا، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا نجاة إلا بها. وليست نجاة المرء بهذه الكلمة بمجرد قولها دون فهم لمعناها ودون عمل بما تقتضيه من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها سببا لنجاته يوم لقاء الله تبارك وتعالى إن قالها عن علم وعمل وصدق، عن علم بمعناها وعمل بمقتضاها، وأن يكون قالها صدقا من قلبه. فإنه إن قالها عن علم خرج من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وإن قالها بعمل بها خرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وإذا قالها عن صدق خرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. Pada majelis kita ini beliau mengingatkan tentang sebab terbesar yang mendatangkan keselamatan pada hari kiamat. Sebab terbesar tersebut adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sangat jelas dari kisah yang kita sebutkan tadi, di mana di akhir kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi", barang siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian pamanku menolaknya, kalau dia terima kalimat tersebut maka dia akan selamat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada keselamatan tanpa la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah kalimatut tauhid. Namun beliau mengingatkan bahwasanya
keselamatan seorang hamba bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa beramal. Ini hanya ngomong, pintar ngomong, tidak diamalkan. Ini tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan seorang hamba adalah mengucapkannya dan menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Karena kalimat la ilaha illallah hanyalah bermanfaat dan hanyalah bisa menjadi sebab keselamatan jika diucapkan oleh seorang hamba di atas 3 perkara, yaitu di atas ilmu, kemudian mengamalkannya, dan dengan sidq, dengan kejujuran, ketulusan dari hati. Yaitu mengucapkannya dengan ilmu, yaitu mengerti makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Hakikat la ilaha illallah. Kemudian mengamalkannya, itu mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan mengucapkannya dengan sidq, dengan kejujuran dan ketulusan, benar-benar dari hatinya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di atas ilmu, maka dia telah keluar dari jalannya orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Mereka berucap, mereka berbuat tanpa ilmu. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan amalan, maka dia telah keluar dari jalannya orang-orang Yahudi yang mereka berilmu namun tidak mengamalkannya. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ketulusan dari hati, maka mereka keluar dari jalannya orang-orang munafik yang mereka menampakkan apa yang menyimpang dari isi hati mereka. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها موجبة لنجاته يوم لقاء الله تبارك وتعالى إذا استوفى شروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قيل لوهب بن منبه رحمه الله وهو من علماء التابعين: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح، مشيرا بذلك إلى شروط لا إله إلا الله التي لا قبول لها إلا بتحقيقها. Dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid, ya la ilaha illallah, hanyalah bisa bermanfaat bagi pengucapnya dan bisa menyelamatkan dia dari azab neraka jahanam kalau kalimat tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Ya, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, dan dia adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, dikatakan kepada dia, bukankah la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka dia mengatakan, benar bahwasanya la ilaha illallah merupakan kunci surga, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tapi tidak ada satu kunci pun kecuali ada gigi-gigi kunci tersebut. Jika engkau datang membawa kunci tersebut dengan gigi-giginya, maka kau akan bisa membuka pintu surga. Akan tapi jika kau mendatangkan kunci yang tidak ada gigi-giginya, maka kau tidak bisa membuka pintu surga. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan gigi-gigi kunci adalah syarat dari la ilaha illallah. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة أن للا إله إلا الله شروطا 7 لا قبول لها إلا بها، وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض والكره، والانقياد المنافي للرد وعدم القبول، والقبول المنافي، الانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. وهذه الشروط للا إله إلا الله جمعها أحد أهل العلم في بعض الأبيات فقال: وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول،
والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والشرط السابع من هذه الشروط الإخلاص المنافي للشرك والرياء. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah menunjukkan bahwasanya syarat la ilaha illallah ya ada 7 syarat. Yang pertama adalah ilmu yang menafikan kebodohan. Syarat yang kedua adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan. Syarat yang ketiga adalah as-sidq, kejujuran, ketulusan yang menghilangkan kedustaan. Syarat yang keempat adalah al-mahabbah, kecintaan yang menolak kebencian. Yang syarat keenam adalah al-inqiyad, yaitu tunduk ya, dan ini menolak sifat meninggalkan. Dan yang terakhir adalah menerima al-qabul, yaitu yang menafikan ar-rad, penolakan. Syarat-syarat ketujuh syarat la ilaha illallah ini telah disampaikan oleh salah seorang ulama dengan menyebutkannya dalam suatu bait syair yang tadi telah diucapkan oleh Syekh, namun saya tidak bisa menghafalnya dan saya tidak sempat mencatatnya. Man yahfaz hadhihi al-abyat al-arba'ah? Siapa yang hafal 4 bait ini? Tahfazha? Man yahfaz al-abyat al-arba'ah? Siapa yang hafal 4 bait ini, kata beliau? Walahu jaizah qayyimah. Dapat hadiah insyaallah. Enggak ada yang hafal? Ada. Sini silakan. ماشي جميل جدا. طيب تعال هنا. Sini katanya. أي هو حفظها الآن. مشكلة محفظتي نسيتها في البيت. خلاص خلي بعدين إن شاء الله. أنا أرسل له. لا أنا أرسل له. بس اكتب اسمه عندك. إن شاء الله nanti dicatat namanya. نقودي نسيتها في البيت. لا أنا أعطيه إن شاء الله من عندي أرسلها له إن شاء الله. إن شاء الله ada hadiah dari Syekh ya insyaallah spesial buat beliau. وأرسل له كتاب أيضا هدية له إن شاء الله. Insyaallah dikasih kitab juga dari beliau. السبب الثاني من أسباب النجاة يوم القيامة العمل بالسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا نجاة إلا بلزوم هديه القويم وصراطه المستقيم. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. Syarat yang kedua atau sebab yang kedua dari sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat yaitu menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang mulia. Tidak ada keselamatan kecuali dengan melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimi petunjuk beliau alaihi salatu wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, "As-sunnatu safinatu Nuh." Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja wa man tarakaha gharik. Barang siapa yang naik di atas perahu Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang meninggalkan perahu Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. والبدع ليست من أسباب النجاة، وإن أكثر من الأعمال التي هي قائمة على البدعة والهوى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها منه، فإن الله عز وجل إنما يقبل عمل العامل
إذا كان موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا في قصة الناس الذين يذادون عن حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. Adapun bid'ah, maka bid'ah bukan merupakan sebab keselamatan meskipun banyak dilakukan. Amal yang banyak namun merupakan bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan bid'ah tidaklah dibangun di atas sunnah Nabi tapi dibangun di atas hawa. Allah tidak akan menerimanya kecuali amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Dan dalam kisah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, tatkala mereka akan mendatangi telaga Nabi kemudian diusir. Kenapa mereka diusir? Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sungguhnya kau tidak tahu hai Muhammad apa yang telah mereka adakan sepeninggal engkau. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة أن تحافظ على أعمال ولو كانت قليلة من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تواظب عليها وتحافظ عليها وتعتني بها، خير لك من أن تجتهد في أعمال كثيرة جدا قائمة على البدعة، لأن ما قام على السنة وإن قل قبل، وما قام على البدعة وإن كثر رد على صاحبه ولم يقبل منه. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Iktisad fi sunnah khairun min ijtihad fi bid'ah." Ya, sederhana atau sedikit dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Kenapa? Karena meskipun sedikit dalam sunnah, meskipun amalan dilakukan sedikit, tetapi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjaga amalan tersebut, engkau berkesinambungan dalam melaksanakan sunnah yang sedikit tersebut, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh dalam banyak ibadah, melakukan banyak amalan yang banyak, akan tapi dibangun di atas bid'ah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit namun di atas sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak namun di atas bid'ah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن الآيات الجامعة لموجبات النجاة يوم القيامة قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فذكر في هذه الآية الكريمة أمور 4 تكون بها النجاة ويكون بها الفوز يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وهي طاعة الله جل في علاه باتباع شرعه ولزوم ما أمر به تبارك وتعالى، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولهذا فإن طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والسبب الثالث خشية الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة والسر والعلانية، وإذا قامت الخشية في قلب العبد صلح عمله واستقامت حاله وانتظم على طاعة الله سبحانه وتعالى وكان مباعدا عن المعاصي والذنوب. والسبب الرابع تحقيق تقوى الله عز وجل، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. Di antara ayat-ayat yang mengumpulkan banyak sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sebab keselamatan pada hari kiamat. Sebab yang pertama yaitu wa may yuti'illah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi seluruhnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ketaatan kepada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, kata Allah, "Wa yakhshallah." Dan khasyah, takut kepada Allah. Khasyah, rasa takut kepada Allah tatkala bersendirian, tatkala di hadapan banyak orang, tatkala bersembunyi, tatkala dilihat oleh orang lain, dalam segala kondisi menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa dan takut kepada Allah, ya, dalam semua kondisi, maka istiqamat haluhu, maka kondisinya akan di atas keistiqomahan. Dia akan jauh dari maksiat dan dia akan menjauhkan dirinya dari berbagai macam dosa. Adapun sebab yang keempat adalah tahqiq, mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah adalah amalun bi taatillah, beramal dengan ketaatan kepada Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, raja'a thawabillah, dengan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. ومن أعظم أسباب النجاة يوم القيامة أن تعتني بفرائض الإسلام واجبات الدين، ولا سيما الصلاة التي كتبها الله عليك 5 مرات في اليوم والليلة، وأن تجانب الحرام، وأن تبتعد عن الكبائر والآثام. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. وفي رواية في صحيح مسلم أنه قال: ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال النعمان بن قوقل رضي الله عنه: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. فمن حافظ على فرائض الإسلام العظيمة، واجبات الدين التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وابتعد عن كبائر الذنوب التي رتب عليها العقوبات من لعن أو طرد من رحمة الله أو عدم دخول الجنة أو نفي الإيمان أو قيل في حق صاحبها ليس منا أو نحو ذلك من الكبائر الموجبة للعقوبة يوم القيامة، كان ذلك موجبا لنجاته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وسلامته من العذاب. Di antara sebab-sebab yang utama yang mendatangkan keselamatan pada hari kiamat, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, terutama seperti kewajiban melaksanakan salat 5 waktu, disertai dengan meninggalkan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya sahabat Nu'man bin Qawqal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu idza shallaitul maktubat, jika aku salat 5 waktu, kemudian aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, kau akan masuk surga." Jadi salat 5 waktu
menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, 3 perkara, aku masuk surga? Kata Nabi, iya. Dalam riwayat kata Nu'man, walam azid ala dzalika syai'an, dan kemudian aku tidak mengamalkan selain ini, cuma 3 ini yang aku amalkan. Apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, iya, kau masuk surga. Maka kata Nu'man, demi Allah aku tidak akan menambah lebih daripada 3 perkara ini. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan barang siapa yang menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya dalam Islam dan dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, itu dosa-dosa yang mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apakah dilaknat, apakah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah ada hukum-hukum hadnya, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami yang melakukan demikian. Ini semua ciri-ciri dosa-dosa besar. Jika dijauhi dosa-dosa besar dan menjalankan kewajiban-kewajiban Islam, maka ini merupakan sebab keselamatannya pada hari kiamat kelak. من هو هذا الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النعمان ابن قوقل. النعمان ابن قوقل. كثير من المسلمين الآن لا يعرفون ابن قوقل رضي الله عنه، ولا يعرفون كثير من الصحابة، ولكنهم يعرفون ومعرفة يومية قوقل ولكن بكسر القاف الثانية. يعرفون قوقل ولكن بكسر القاف الثانية. المحرك البحث جوجل يعرفونه، هذا يعرفونه معرفة جيدة، وكل يوم ينشغلون مع جوجل ويدخلهم هذا إلى أشياء ومتاهات وأفكار وأمور وانحرافات. أما الصحابة لا ابن قوقل ولا غيره معرفتهم بهؤلاء ضعيفة جدا، وعقولهم وأفكارهم مشغولة مع جوجل وما يوصلهم إليه من متاهات ومصائب وانحرافات، والله المستعان. Beliau mengingatkan, siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Muslim yang bertanya kepada Nabi SAW? Namanya adalah Nu'man bin Qawqal. Kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan kita tidak mengetahui siapa sahabat ini. Bukan cuma sahabat ini, sahabat-sahabat yang lainnya juga banyak yang kita tidak tahu. Akan tapi kebanyakan kita benar-benar mengetahui tentang bukan Qawqal tapi di kasroh yang kedua Qawqil, maksud Syekh yaitu Google ya. Kebanyakan kita mengerti tentang apa? Syekh Google ya. Oleh karenanya tiap hari kita sibuk dengan Syekh Google, kita masuk dalam Google, kemudian Google membawakan kita kepada berbagai macam perkara-perkara, masuk dalam hal-hal yang aneh-aneh, dan kita sibuk menyibukkan diri kita dengan Google. Adapun sahabat Qawqal, kita enggak tahu siapa Qawqal, Ibnu Qawqal ini kita tidak tahu, kita juga tidak tahu para sahabat-sahabat yang lain. ومن أعظم أسباب النجاة يوم القيامة أن تتذكر دائما الوقوف بين يدي الله، وأن تتذكر الحساب والمجازات، وأنك ستقف يوما أمام الله سبحانه وتعالى ويسألك عن حياتك هذه كلها، عن شبابك خاصة وعن عمرك كله عامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لتذكر المعاد واستحضاره واستشعار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى كان ذلك موجبا لصلاح أعماله، وكان صلاح أعماله موجبا لنجاته يوم يلقى الله عز وجل. ولهذا فإن من يؤتى كتابه يوم القيامة باليمين ينطلق مسرورا بكتابه قائلا هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا سبب نجاته، مخبرا عنه إني ظننت أني ملاق حسابيه. في الآية الأخرى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Dan di antara sebab terbesar yang mendatangkan keselamatan pada hari kiamat adalah senantiasa mengingat bahwasanya kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentang hari persidangan, yaumul hisab,
Dan ingat dengan hari jaza, hari pembalasan pada hari kiamat kelak. Bahwasanya engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa mudamu secara khusus kau akan ditanya. Dan kau juga akan ditanya secara umum tentang umurmu seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Kau ditanya agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan apa yang telah mereka lakukan, dan Allah akan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang telah berbuat baik tatkala di dunia. Barang siapa yang senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat hari kebangkitan, maka hal ini akan membuat dia baik dalam beramal. Dia ingat bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagusnya amalan dia merupakan sebab keselamatan dia pada hari kiamat kelak. Lihatlah, dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang di akhirat kelak ya diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia pun berjalan dengan penuh gembira. Dia mengatakan, "Ha umqra'u kitabiyah." Lihatlah bagaimana kitabku, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa? Dia dulu yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang selamat pada hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum." Kami dahulu tatkala di dunia, dalam keluarga kami dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut. Takut apa? Tentang takut hari persidangan, hari akhirat, tatkala kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Oleh karenanya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka keselamatan dari azab yang pedih. Wa min mujibati an-najati yaum al-qiyamah an tahdhar أشد الحذر مهما تعددت أعمالك وتنوعت طاعاتك من أن تغتر بعملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن ينجو أحد يوم القيامة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإياك أن تغتر بأعمالك، ولكن عليك أن تجتهد بفعل الأعمال الصالحة وأنت بين الخوف والرجاء. والله يقول في وصف عباده الأبرار: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن يقرأ سير الصحابة يجد في هذا الباب العجب العجاب، ومن ذلكم ما رواه الحاكم في مستدركه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان في بيته وعنده زوجته فبكى في مرضه رضي الله عنه وأرضاه، فسمعته تبكي فبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. فسألته: ما الذي أبكاك؟ قال: تذكرت قول الله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ولست أدري أن أكون منهم أو لا. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara sebab terselamatkannya seorang dari azab pada hari kiamat kelak yaitu dia berhati-hati dan hendaknya dia waspada meskipun berbagai macam amalan kebajikan yang dia lakukan, meskipun betapapun banyak ketaatan yang dia lakukan, maka jangan dia merasa bangga dengan amalannya. Ingatlah dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, lan yanjuwa ahadun bi amalihi, tidak seorang pun yang akan selamat dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak selamat dengan amalanmu? Kata Rasulullah SAW, walakin an yataghammadani Allah bi rahmati, akan tapi Allah meliputiku dengan rahmatnya, maka aku pun selamat. Oleh karenanya, janganlah engkau terpedaya dengan amalan yang kau lakukan, tetapi berusaha engkau beramal dengan sebanyak-banyaknya. Lakukan amalan soleh antara khauf dan raja, antara berharap dan antara rasa takut dan rasa berharap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, telah memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, sementara hati-hati mereka dalam keadaan takut
bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca sejarah para sahabat, maka dia akan mendapatkan keajaiban tentang rasa takut dari para sahabat. Tidak ada rasa pede dari mereka untuk masuk surga. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, suatu hari dia pun menangis. Menangis dan menangis, lantas dia dilihat oleh istrinya. Istrinya pun ikut menangis tatkala melihat dia menangis. Maka Abdullah bin Rawahah bertanya kepada istrinya, "Ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai istriku?" Dia mengatakan, "Tatkala aku melihat engkau menangis, aku pun menangis." "Apa yang buat engkau menangis wahai suamiku?" Ternyata Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu sedang memikirkan suatu ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka jahanam, dan ini sudah merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang kafir dalam orang-orang yang zalim dalam neraka jahanam. Kata Abdullah bin Rawahah, "Walastu adri ana minhum am la." Saya tidak tahu apakah saya termasuk orang-orang yang diselamatkan dari neraka jahanam atau tidak. Inilah yang membuat beliau menangis. Tidak ada rasa bangga dengan amalan beliau, tidak ada rasa pede untuk masuk surga, tapi beliau antara khauf dan raja. ومن موجبات النجاة يوم القيامة ولا سيما عندما تنشب بين الناس الفتن المهلكة التي يحصل فيها انحراف الناس عن جادة الصواب وبعدهم عن الحق والهدى، فإن الفتن من أعظم الأمور المهلكة للناس المبعدة لهم عن النجاة يوم القيامة. فمن أعظم ما يعين على السلامة من الفتن وتتحقق به النجاة يوم القيامة أمور ثلاثة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الترمذي في جامعه وغيره. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة ينجو بها المرء، ولا سيما عندما تنشب بين الناس الفتن المهلكة. فذكر عليه الصلاة والسلام أولا أن يملك المرء عليه لسانه، وذلك أن اللسان من أعظم الأمور المهلكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد جاء عنه في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. فحفظ اللسان موجب لنجاة العبد. أما إذا كان الإنسان يتكلم ولا يبالي بما يقول فإنه يهلك نفسه. وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في هذا الحديث لزوم البيت. والمراد بلزوم البيت عدم التصدر والبروز للفتن وإتيانها والاستشراف لها. وإذا لزم المرء بيته مجانبا موارد الفتن، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات، كان ذلك له نجاة. والمراد بملازمة البيت أن لا يذهب لأماكن الفتن، لكنه يذهب إلى مسجده يصلي يعبد الله، ويذهب إلى عمله متقيا الفتن ومصالحه الدنيوية، لكنه لا يستشرف لشيء من الفتن، بل يكون عنها في بعد وعدم استشراف لها. والأمر الثالث البكاء على الخطيئة، فإن أخطاء العبد وذنوبه كثيرة، فيحتاج إلى أن يبكي على
خطيئته وأن يندم على تفريطه وتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى. والندم هو بوابة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab keselamatan terutama di zaman penuh fitnah, fitnah tersebar di antara manusia, yang fitnah-fitnah tersebut menyebabkan penyimpangan orang-orang dan menyebabkan manusia terjauhkan dari kebenaran dan huda. Fitnah yang menjauhkan manusia dari keselamatan, fitnah yang membinasakan dan menjerumuskan dalam kebinasaan. Ada 3 perkara yang harus dilakukan seorang hamba di zaman fitnah tersebut yang mendatangkan keselamatan. 3 perkara ini telah dikumpulkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Bagaimana keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik alaika lisanak." Peganglah lisanmu. Wal yasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu menjadi luas untukmu. Tenanglah di rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosamu. 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ini jika dilakukan oleh seorang maka dia akan selamat dari bahaya fitnah. Yang pertama yaitu dia menjaga lisannya. Ketahuilah bahwasanya lisan merupakan sebab terbesar yang membinasakan orang-orang. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fahal yakubun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim." Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, bukankah yang menyebabkan manusia terjerumus, tergeret di neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka kecuali karena ulah perbuatan lisan-lisan mereka? Ini paling banyak menyebabkan manusia terjerumus dalam kebinasaan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Man somata naja." Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Adapun seorang yang berbicara dan tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, maka dia telah membinasakan dirinya sendiri. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fin nari jahannam 70 kharifan." Sungguh seorang lelaki mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan, tidak dia pikirkan akibatnya, dia tidak pedulikan. Dengan satu kalimat tersebut membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Oleh karenanya, seorang berhati-hati dalam berbicara. Perkara yang kedua menyelamatkan seorang dari fitnah, tatkala fitnah tersebar di kalangan masyarakat, di kalangan manusia, adalah luzumul bait. Suka untuk tetap di rumah, tidak suka keluar. Wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu terasa luas olehmu. Hendaknya kau tenang di rumah. Yaitu seorang tidak mencari-cari fitnah, tidak pergi menuju tempat-tempat fitnah, tidak menyibukkan diri untuk mendengar berita-berita fitnah, tetapi dia mendiami di rumahnya, menjauhkan dirinya dari tempat-tempat sumber fitnah, baik fitnah-fitnah syubhat maupun fitnah-fitnah syahwat. Barang siapa yang melakukan demikian, menjauhkan diri dari tempat-tempat fitnah, maka dia akan selamat. Yaitu dia tidak pergi ke tempat-tempat fitnah. Ada fitnah yang bisa menimbulkan syahwat dia, ada fitnah yang menimbulkan syubhat dalam hatinya, maka dia jauhi. Tetapi dia pergi ke masjidnya, atau dia sibuk pergi ke tempat kerjanya, cari kemaslahatan duniawinya, sibuk dengan perkara duniawinya, jangan sibuk mencari berita-berita tentang fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Perkara yang ketiga, yaitu menangis atas kesalahan. Sungguhnya kita akui bahwasanya seorang hamba banyak melakukan kesalahan, kesalahannya sungguh banyak. Maka perlu dia sisihkan waktu untuk merenungkan kesalahan-kesalahannya, untuk menangisi kesalahan-kesalahannya, untuk menyesali dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Karena penyesalan merupakan pintu menuju pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أسباب النجاة صدق اللجوء إلى الله بالدعاء والإلحاح بالسؤال، فإن الأمر كله بيد الله. فإذا أردت نجاة نفسك فاطلب ذلك من الله، واصدق مع الله تبارك وتعالى في سؤاله. وإذا تأملت فإن الخير الذي به نجاتك من التوحيد والاتباع ولزوم الطاعة وغير ذلك من موجبات النجاة وأسبابه، كل ذلك بيد الله، ولا يمكن أن تفعل شيئا من ذلك إلا إذا أعانك الله وسددك. ولهذا
عليك بالعناية بالاستعانة بالله، طلب العون منه، وصدق اللجوء إليه في الدعاء، والإلحاح عليه تبارك وتعالى بالسؤال بأن يهديك وأن يثبتك وأن يصلح دينك وأن يعيذك من الفتن، وأن يجعلك من أهل النجاة من أهل الجنة، وأن يعيذك من النار. أكثر من السؤال والدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. Dan di antara sebab keselamatan adalah tulus dalam berdoa, tulus untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek dan penuh berharap tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-amru kulluhu biyadillah. Seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kau ingin keselamatan dirimu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius dan bersungguh-sungguh dan penuh pengharapan tatkala minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau perhatikan seluruh kebaikan-kebaikan yang merupakan sebab keselamatan yang kau lakukan, seperti tauhid, kemudian luzumul bait, tetap di rumah, melaksanakan sunnah Nabi SAW, menjauhi fitnah, semuanya tidak mungkin kau lakukan kecuali kalau kau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kuncinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar kau diberi hidayah. Minta kepada Allah agar kau dijauhkan dari fitnah. Minta kepada Allah agar engkau termasuk orang-orang yang diselamatkan. Perbanyak permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan seorang hamba. Allah akan menyelamatkan orang yang meminta keselamatan darinya. ومن أسباب النجاة يوم القيامة كثرة الاستغفار، أن تكثر من الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. فالاستغفار من موجبات النجاة والسلامة من الهلاك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. Dan di antara sebab keselamatan pada hari kiamat kelak adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar adalah engkau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang mendapati catatan amalnya di hari kiamat kelak dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Orang ini sungguh beruntung. Oleh karenanya istighfar merupakan sebab keselamatan. Keselamatan dari kebinasaan, terutama kebinasaan pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau berada bersama mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengucapkan kalimat yang sangat agung. Beliau berkata, "Ajibtu liman yahlak wan najatu ma'ahu." Aku heran dengan seorang yang bisa binasa padahal keselamatan ada pada tangannya. Kok dia bisa binasa sementara dia memegang sebab keselamatan? Maka ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa keselamatan yang dia pegang? Yaitu istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن موجبات النجاة يوم القيامة العناية بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي نور لصاحبه يهتدي به في الظلمات. قال الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
فالعلم نور لصاحبه، فإذا اعتنى المرء بالعلم عرف واجبات الدين، وعرف فرائض الإسلام، وعرف الحلال والحرام، وعرف الأحكام، فتكون عبادته لله على بصيرة، ويكون اجتنابه للآثام وبعده عن الحرام على بصيرة. وأما من لا علم عنده ولا بصيرة له بدين الله كيف يتقي الآثام وكيف يبتعد عن الذنوب؟ وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ Di antara sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat yaitu serius dalam menuntut ilmu, memberi perhatian dalam belajar ilmu syar'i. Kenapa? Karena ilmu syar'i adalah cahaya yang akan membimbing seorang dalam kegelapan. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Ya, demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh, yaitu Al-Qur'an dari kami. Engkau dahulu tidak mengetahui apa itu kitab dan engkau tidak mengetahui apa itu iman. Akan tapi kami menjadikan ilmu tersebut sebagai cahaya, Al-Quran tersebut sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Oleh karenanya seorang yang berilmu, dia akan belajari tentang tata cara ibadah. Dia akan belajar tentang hukum-hukum. Dia akan belajar mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga tatkala dia beribadah, di atas ilmu. Kenapa? Dia sudah belajar. Demikian juga dia belajar tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memiliki basirah, memiliki ilmu. Tatkala dia meninggalkan kemaksiatan pun di atas ilmu. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu, maka bagaimana dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram? Telah dikatakan dalam suatu pernyataan, "Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi." Bagaimana seorang bisa menghindar terhadap suatu perkara yang dia tidak ketahui apa yang harus dia hindari? Bagaimana dia bisa menghindar? Sedang perkara yang harus dia hindari, dia tidak tahu. Bagaimana mungkin dia bisa menghindar? ومن موجبات النجاة يوم القيامة الحرص على تخير الأصحاب وانتقاء الرفقاء، فإن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. ومن صحب الأخيار لزم طريقهم طريق النجاة، ومن صحب الأشرار لزم طريقهم طريق الهلاك. وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا السبب في النجاة يوم القيامة تأمل الندامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ندامة من صحبوا الأشرار وعضهم أصابع الندم يوم لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض أصابع الندم أنه لم يصحب فلان ولم يرافق فلان ولم يمشي مع فلان، لكن ندامته لا تنفعه يوم القيامة. ولهذا من أراد النجاة لنفسه فعليه أن يلازم الأخيار وأن يصاحب الصالحين وأن يبتعد عن مصاحبة الأشرار، فإن صحبتهم هلكة لمن يصحبهم في دنياه وأخراه. Kemudian di antara sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat yaitu berusaha memilih teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Karena dalam istilah dikatakan as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu akan menarik dan pasti memberi pengaruh. Namanya sahabat pasti akan memberi pengaruh. Oleh karenanya barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka dia akan melazimi jalannya orang-orang baik. Jalannya orang-orang baik adalah keselamatan. Dan barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang buruk, maka dia akan menempuh jalannya orang-orang yang buruk. Dan jalannya orang-orang yang buruk adalah kebinasaan. Oleh karenanya barang siapa ingin mengetahui pentingnya bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka lihatlah, renungkanlah tentang suatu penyesalan
yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Penyesalan seorang yang mengambil teman yang buruk. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana orang tersebut menyesal, kemudian menggigit kedua tangannya karena saking menyesal. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Tatkala pada hari kiamat, maka dia pun menggigit, orang zalim tersebut menggigit kedua tangannya dan dia menyesal, kenapa saya dahulu tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia menyesal, dia mengatakan, kenapa dahulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai sahabatku. Laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah membuat aku berpaling, menyesatkan aku dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini menyesal pada hari kiamat kelak dan penyesalannya digambarkan oleh Allah sambil menggigit kedua tangannya. Penyesalan yang sesungguhnya. Dia menyesal kenapa tidak bersahabat dengan orang yang baik, tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dan dia menyesal kenapa dia menjadikan orang yang buruk sebagai sahabat dia. Sahabat yang buruk ini telah membuat dia sesat dari jalan kebenaran. Akan tapi, apakah manfaat dari penyesalan tersebut? Pada hari kiamat tersebut, penyesalan tersebut tidak akan memberi faedah kepada dia sama sekali. Ingatlah, barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang buruk, maka persahabatannya tersebut akan menjerumuskan dia dalam kebinasaan. وفي زماننا هذا وجد نوع من الأصحاب لم يكن له وجود في الأزمنة السابقة، وقد أهلك كثيرا من الناس، ألا وهو صحبة القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت المهلكة من خلال الأجهزة الذكية ومن خلال الشاشات. فإن كثيرا من الناس ولا سيما الشباب والشابات يصحبون تلك المواقع وتلك القنوات لأوقات طويلة من أيامهم ولياليهم، يشاهدون ما يبث ويستمعون بآذانهم إليه من المواقع المشتملة على الشبهات المفسدة للعلم والعقيدة والشهوات المفسدة للعمل والإرادة والقصد. فهلك كثير من الناس ولا سيما من الشباب والشابات بسبب هذا النوع من الصحبة الذي استجد في هذا الزمن. فمن أراد لنفسه النجاة فليكن على حذر شديد من مواضع الفتن وموجبات الهلاك، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. Beliau mengingatkan bahwasanya di zaman kita ini, ya, ada bentuk persahabatan yang tidak ditemukan di zaman-zaman terdahulu. Dahulu enggak ada model persahabatan seperti ini. Namun dia sangat tersebar di zaman kita ini. Persahabatan tersebut adalah menjalin persahabatan dengan ya channel-channel ya televisi yang menyebarkan hal-hal yang buruk, menampilkan ya film-film yang buruk, dan juga bersahabat dengan internet. Bersahabat dengan internet. Dan ini bisa diikuti melalui banyak media, apakah dengan alat-alat elektronik, apakah dengan HP, apakah dengan televisi, komputer dan yang lainnya. Banyak sarana untuk bersahabat dengan mereka. Dan yang paling banyak bersahabat dengan mereka ini, dengan internet dan yang lainnya adalah para pemuda dan para pemudi. Mereka benar-benar menjalin persahabatan yang erat dengan internet dan sejenisnya. Menghabiskan waktu mereka yang banyak untuk bersahabat dengan mereka. Siang dan malam mereka bersahabat dengan internet. Mereka benar-benar mendengarkan perkataan sahabat mereka. Mereka benar-benar menonton apa yang disampaikan oleh sahabat mereka. Padahal apa yang disampaikan oleh sahabat mereka tersebut, internet tersebut, isinya syubhat dan syahwat. Isinya syubhat-syubhat yang membuat keraguan dalam akidah. Isinya syahwat yang membuat orang malas untuk beramal. Untuk membuat orang tidak semangat untuk beribadah. Karena syahwat yang dilihatnya. Oleh karenanya, hati-hatilah para pemuda dan para pemudi. Jangan sampai terjebak ya dengan sahabat yang buruk ini. Oleh karenanya, tatkala mereka ya membuka ya, perkara-perkara seperti ini, hendaknya mereka benar-benar dalam kewaspadaan yang tinggi. Jangan sampai mereka terjerumus dalam ya persahabatan yang buruk dengan tayangan-tayangan yang buruk, dengan syahwat dan syubhat dan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min mujibati an-najat yawm al-qiyamah al-hadar
من العدو الخفي الذي يراك ولا تراه، ويجري منك مجرى الدم من العروق، ألا وهو الشيطان، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه. والحذر من اتباع خطوات الشيطان ومكره بالإنسان وحبائله ووساوسه وكيده لهذا الإنسان ليكون الإنسان من الهالكين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا وأهلينا من الشيطان الرجيم. Dan di antara hal-hal yang menyebabkan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kelak adalah waspada dan berhati-hati dari syaitan, yaitu dari musuh yang tersembunyi, musuh yang melihat engkau sementara engkau tidak melihatnya, dan musuh yang bisa mengalir dalam dirimu sebagaimana aliran darah, yaitu syaitan. Hati-hati dengan musuh tersembunyi ini. Jangan sampai engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, dan jangan sampai engkau terjebak dalam perangkap-perangkap syaitan, dalam tali-tali dan jerat-jerat syaitan, sehingga engkau pun termasuk dalam terjebak dengan makarnya, sehingga engkau pun menjadi orang-orang yang binasa. Syaitan telah bersumpah untuk menggoda manusia dari segala arah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan, kata iblis bersumpah, sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka manusia seluruhnya, dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Setan telah berjanji, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keturunan kita dari godaan-godaan syaitan. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي أنه قاعد لك في كل طريق تسلكه، سواء كان الطريق طريق خير أو كان الطريق طريق شر، فإن الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق. أما إن كان الطريق طريق خير فهو يقعد له فيه ليثبطه ويثنيه عن سلوك هذا الطريق، وأما إن كان الطريق طريق شر فإنه يقعد له في هذا الطريق ليحثه ويحضه على المضي فيه. Telah sahih dalam satu hadis bahwasanya Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitan qa'idun libni Adam bi atrukihi." Sungguhnya syaitan itu duduk di setiap jalan-jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Artinya apa? Seluruh jalan yang ditempuh anak Adam pasti ada syaitan menanti. Pasti ada syaitan menghadang. Apakah jalan keburukan maupun jalan kebaikan, semuanya ada syaitannya. Kalau seorang manusia, anak Adam sedang menempuh jalan kebaikan, maka syaitan menanti. Dan syaitan membuat dia bermalas-malasan untuk berbuat kebaikan. Atau kalau bisa akan dipalingkan dari jalan kebaikan tersebut. Apalagi kalau dia sedang berjalan di atas jalan keburukan, maka syaitan menanti dan semakin mendorongnya, menyemangati dia, memotivasi dia untuk terus berjalan di atas jalan-jalan keburukan tersebut. وماذا يستفيد من يطيع الشيطان؟ ماذا يستفيد من يطيع الشيطان في ما فيه هلكته في دنياه وأخراه، إلا الندامة يوم القيامة، يوم يقف الشيطان أعاذنا الله منه خطيبا في أتباعه. فماذا يستفيد من يتبع الشيطان إذا كان يوم القيامة في جملة الأتباع الذين يخطب فيهم الشيطان خطبة ذكر الله سبحانه وتعالى نصها في القرآن، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي منقذكم من العذاب وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Apa yang faedah yang diambil dari orang yang taat kepada syaitan?
Tidak ada faedah yang dia ambil dari ketaatan kepada syaitan kecuali kebinasaan yang dia raih di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Tidak ada faedah dari yang dia ambil dari taat kepada syaitan kecuali penyesalan pada hari kiamat. Tatkala dia termasuk para pengikut syaitan yang syaitan di neraka jahanam berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Dia akan menyesal pada hari tersebut. Syaitan yang dia ikuti juga masuk neraka jahanam dan berkhutbah di hadapan para pengikutnya, dan dia termasuk dari pengikut syaitan yang mendengarkan khutbah syaitan pada hari kiamat. Khutbah tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa wa'adtukum wa'dan hasana wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkata syaitan tatkala telah ditetapkan di surga atau di neraka jahanam, telah diputuskan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan berkata kepada pengikutnya, sungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian janji yang baik dan aku telah berjanji kepada kalian dan aku telah menyelisihi janjiku kepada kalian. Fa akhlatu wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak punya kekuatan kepada kalian kecuali aku hanya sekedar menyeru, mengajak. Fastajabtum li. Dan kalian turut ikut taat kepadaku. Kalian yang ikut aku hanya sekedar menyeru. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Maka jangan kalian cela aku. Ini syaitan berlepas diri pada hari kiamat. Jangan kalian cela saya, cela kalian diri sendiri. Salah sendiri mau ngikut saya. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dan wa ma antum bimusrihi. Dan kalian tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna zalimina lahum adzabun alim. Dan menyedihkan, syaitan mengatakan, aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Syaitan yang mengajak kesyirikan, kemudian dia mengatakan, aku berlepas diri dari kesyirikan kalian yang kalian lakukan. Dan sungguhnya orang-orang zalim, bagi mereka azab yang pedih. والشيطان أعاذنا الله منه له طرق كثيرة في إغواء الإنسان وصده عن سبيل الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك تفصيلا واسعا نافعا في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لأن الشيطان له مصائد وضعها ليصطاد الناس فيصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. وله خبرة طويلة جدا في الإغواء وطريقة الإغواء، ولا يوجد خبرة، ويتحدثون كثيرا عن الخبرة الطويلة، خبرة 50 سنة، خبرة 100 سنة. أطول خبرة توجد خبرة الشيطان، خبرة طويلة جدا من زمن آدم وهو في مكر وتخطيط وتدبير وكم من الناس في الأمم التي قبلنا دخلوا في الحفر وقد أغواهم الشيطان، أمم لا حد لها، وأكثر الناس أتباع للشيطان من شدة مكره وصده عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتخذ الشيطان عدوا، وأن يحذر من خطوات الشيطان، وأن يكثر من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Syaitan memiliki jalan-jalan yang banyak dalam rangka menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia, dan untuk menghalangi manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan bagaimana cara-cara syaitan, perangkap-perangkap syaitan untuk menjerat manusia dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, yaitu pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari perangkap-perangkap syaitan. Karena syaitan memang melepaskan jerat-jeratnya, perangkap-perangkapnya dia pasang. Dia ingin menjerat manusia agar terperangkap dalam jerat-jerat dia sehingga dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, musuh kita syaitan ini memiliki pengalaman yang sangat panjang ya, dalam menyesatkan. Pengalaman dalam apa? Dalam menyesatkan manusia. Orang-orang berbicara tentang pengalaman. Ada yang mengatakan pengalaman saya dalam hal ini sudah 50 tahun. Pengalaman saya sudah puluhan tahun. Pengalaman yang paling panjang adalah syaitan. Yang paling lama adalah apa? Syaitan. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dia sudah berpengalaman. Sampai zaman kita dan akan terus berpengalaman.
dan sudah banyak umat-umat yang binasa sebelum kita, dibinasakan oleh syaitan, terjerumus dalam lubang-lubang keburukan. Yang menjerat mereka adalah syaitan, dan kebanyakan manusia adalah pengikut syaitan, telah terperangkap dalam jerat-jerat syaitan. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim hendaknya untuk menjadikan syaitan sebagai musuhnya, dan kalau dia merasa diganggu oleh syaitan, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitan wa yanzaghannaka syaitan min asy-syaitani nazg wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazg fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika engkau digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. وأختم لقاءنا هذا بدعوة عظيمة لها تعلق بموضوعنا النجاة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. يستحب للمسلم أن يدعو بها في اليوم والليلة 3 مرات، ألا وهي ما رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى مضجعك. فهذه الدعوة العظيمة المباركة يستحب للمسلم أن يدعو بها في اليوم والليلة 3 مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء ومرة إذا أوى إلى فراشه لينام. وفيها توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه التوسلات العظيمة، بأنه جل وعلا فاطر السماوات والأرض، وأنه تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، فهو المالك لكل شيء، المدبر للأمر جل في علاه. ثم توسل إلى الله بالتوحيد الذي هو أعظم الأعمال وأجل المقاصد، أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم سؤال الله تبارك وتعالى أمورا 4 أن يعيذ العبد منها: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك. وفي رواية وشركه، والشرك هو المصيدة التي يضعها الشيطان للإنسان حتى ينحرف. أعوذ بك من الشيطان وشركه، أي من حبائل الشيطان ومصائد الشيطان التي يضعها للإنسان وينصبها للإنسان ليحرفه. وعرفنا اسم كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. مصائد الشيطان هي الشرك الذي يضعه الشيطان للإنسان ليحرفه عن صراط الله المستقيم. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وتضمنت هذه الدعوة الاستعاذة من أمور 4: الأول والثاني منهما مصدر الشر ومنبعه، والثالث والرابع من هذه الدعوات نتيجة الشر، نتيجة هذا المصدر ومآله. فالشرور التي تصدر لها منبعان: النفس الأمارة بالسوء والشيطان. النفس الأمارة بالسوء والشيطان هذا منبع الشر. نتيجة اتباع هذا المنبع أن يقع في أمرين، أن يقع في نتيجتين:
أن يقترف على نفسه سوءا يجر السوء إلى نفسه، وأن يجر السوء إلى الآخرين، أن يجر السوء إلى الآخرين. فكم هو جميل بكل مسلم أن يواظب على هذه الدعوة مستشعرا معناها 3 مرات، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عندما يأوي إلى فراشه لينام. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya beliau menutup khitam dari kajian kita pada malam hari ini, yaitu dengan mengajak kita berdoa keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarkanlah kepadaku suatu doa. Ad'u bihi, aku mengucapkan doa tersebut jika aku di pagi hari dan jika aku di sore hari dan jika aku akan tidur." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang cukup panjang, yaitu doanya, "Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikuh, asyhadu an la ilaha illa ant, رب كل شيء ومليكه rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki," dalam riwayat wa syarakih, "wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim." Yang artinya, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, yang merupakan Rabb kulli syai'in wa malikah, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu dan penguasanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku dan dari keburukan syaitan dan kesyirikan yang diserunya, agar aku tidak melakukan keburukan, membawa keburukan pada diriku, dan aku tidak mengantarkan keburukan pada orang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan doa yang agung yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diucapkan dalam 3 waktu, yaitu tatkala di pagi hari dan di sore hari dan tatkala hendak tidur, maka diucapkan doa ini. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Lihatlah isi doa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini yang berisi tawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di awal doa Rasulullah SAW berkata, "Allahumma fatiras samawati wal ard." Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Ya. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala yang baik yang gaib maupun yang nampak. Ilmu Allah yang begitu luas. Yuhitu bi kulli syai', Allah mengetahui segala sesuatu. Bertawasul dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rabb kulli syai'in wa malikah. Bertawasul yaitu pemilik, pencipta segala sesuatu dan pemiliknya. Bertawasul dengan sifat tadbir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah pengatur segala sesuatu. Kemudian bertawasul dengan tauhid, asyhadu an la ilaha illa ant, dan dia merupakan ajalul maqasid, ya, tujuan yang tertinggi, kalimat tauhid. Bertawasul dengan kalimat tauhid. Untuk apa? Untuk berlindung dari 4 perkara. Jadi isi doa ini adalah bertawasul dengan sifat-sifat Allah, dengan kalimat tauhid, ya, dengan ilmu Allah, untuk berlindung dari 4 perkara. 4 perkara tersebut apa? Yang pertama, a'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Dan aku berlindung dari keburukan syaitan dan kesyirikan yang diseru oleh syaitan. Dalam riwayat wa syarakih, dan aku berlindung dari perangkap-perangkap syaitan. Tadi telah kita jelaskan kitab Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ighatsatul Lahfan an Masaidi Syaitan, yaitu tentang perangkap-perangkap syaitan. Kita berlindung dari syaitan dan jerat-jeratnya dan perangkap-perangkapnya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung agar aku tidak membawa keburukan bagi diriku. Wa an ajurrahu ila muslim, atau aku membawa keburukan tersebut kepada seorang muslim. Dalam doa ini kita berlindung dari 4 perkara. Perkara pertama dan kedua merupakan sumber keburukan, dan perkara 3 dan 4 merupakan natijah hasil dari sumber keburukan tersebut. Yang pertama, ya, a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung dari keburukan jiwaku. Karena keburukan, kemaksiatan muncul dari 2 sebab. Sebab yang pertama adalah an-nafs al-ammarah bisu. Jiwa dari faktor dalam, ya, faktor internal yang mengajak seorang untuk berbuat dosa.
Sumber yang kedua, faktor eksternal, yaitu dari syaitan yang menyeru dengan jerat-jeratnya. Dua sumber keburukan ini menghasilkan dua keburukan pula, yaitu yang ketiga dan keempat. Ya. Yang ketiga yaitu an aqtarifa, ya, aku melakukan dosa terhadap diriku. Ini akibat terjerat dengan syaitan atau terjerat dengan nafsu yang mengajak kepada keburukan, maka aku melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan. Atau yang keempat, aku membawa keburukan tersebut kepada muslim yang lain. Ini doa adalah doa yang sangat agung agar kita terselamatkan dari godaan syaitan. Ya, oleh karenanya sungguh indah bagi setiap muslim jika dia mengulang-ulang doa ini setiap hari 3 kali. Bayangkan setiap hari 3 kali. Di pagi hari doa zikir pagi, zikir petang, kemudian sebelum tidur dia membaca doa ini agar kita terlindung dari godaan syaitan. قبل أن أختم هذا اللقاء لدي سؤال أطرحه على جميع الإخوة وأريد أن أسمع من واحد منهم جوابا عليه. من يلخص لنا أسباب النجاة التي مرت معنا في هذه الكلمة سببا بدون شرح؟ الأول التوحيد، الثاني الاتباع، وهكذا يذكرها سببا بدون شرح. من يجيب؟ Sebelum beliau menutup pengajian ini, beliau ingin menjawab suatu pertanyaan, dan pertanyaan ini untuk seluruh para hadirin. Ya, beliau ingin ada orang yang meringkas untuk menyebutkan sebab-sebab ya keselamatan pada hari kiamat. Tapi tidak perlu dijelaskan. Nanti pengajian lagi kalau dijelaskan. Jadi satu sebab pertama ini, sebab kedua ini telah disebutkan. Sebab pertama tauhid, sebab yang kedua sunnah. Sekarang sempurnakan. Satu, siapa yang bisa jawab? ولا مانع أن يقرأها من الورقة التي Tidak mengapa dia baca dari tulisan dia. من يجيب؟ من أيضا؟ Siapa lagi yang bisa? لا أنا أريد أيضا أرى من يجيب. Coba yang bisa angkat tangan dulu semua, nanti Syekh yang pilih. Berdiri, coba berdiri. Yang bisa jawab berdiri. Berdiri. إذن أنا سأختار اختيارا هكذا رغبة عندي بدون رفع الأيدي. Kalau gitu Syekh milih sendiri. أنا سأختار بدون رفع الأيدي. Enggak usah angkat tangan, Syekh milih sendiri. أريد أن تعطي الميكروفون للشيخ يلخص لنا الأسباب. Iya. Enggak apa-apa melihat buku, Pak. Enggak apa-apa. Tolong sebutkan poin-poinnya aja. Asbabun najati yaumil qiyamah. Al-ula at-tauhid. Yang kedua, wasani al-amal bis-sunnah. Wasalis al-amalus salih. Wal akhar al-wukuf biyadillahi subhanahu wa ta'ala bid-du'a. Asbabul akhar, berhati-hati dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemudian hifdzul lisan, wasbabun akhar al-ikhlas fi du'a. As-sababun akhar kasratul istighfar lillah subhanahu wa ta'ala. Wa amma kasratul istighfar talabul ilm, na'am, musahabatul salihin, jangan ketawa. Apa namanya? Apa dia? Waspada terhadap perbuatan-perbuatan syaitan yang ada pada kita sebagai musuh kita. Nah, أريد أن أسأل الشيخ سؤالا لا ينزعج منه ويجيبنا عليه. كم عمر الشيخ؟ Beliau ingin tanya pertanyaan, semoga tidak jadi masalah bagi Bapak. Berapa umur Bapak? Beliau ingin tanya. 76.
حقيقة أنا وجهت السؤال إليه دون غيره لسبب، لأنني رأيت من بدأت الدرس إلى أن انتهيت والقلم بيده، وما ترك القلم من أول الدرس إلى آخره وهو يكتب بدقة، والذي سمعتم هو ملخص لما كتب، وإلا فإنه كتب شيئا كثيرا. فأراه وهو بهذا السن وهمته همة الشباب، بل همته أعلى من همة كثير من الشباب. يوجد كثير من الشباب الآن جالسين ما كتبوا ولا حرفا واحدا. فهذا الشيخ جزاه الله خيرا يعني يعتبر مدرسة في الهمة، ويذكرنا بأن طلب العلم لا يتوقف عند سن معين، بل لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم إلى متى، قال من المحبرة إلى المقبرة، فطلب العلم مستمر. فهذه الهمة من هذا الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا حقيقة تعتبر مدرسة وبعدين تربية مفيدة لنا الأجمعين بإذن الله سبحانه وتعالى وفائدة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يوفقه للعلم النافع وأن ينفعه بما علمه وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والشيخ جزاه الله خيرا له عندي عدة جوائز، ليست جائزة واحدة، لو عندي جوائز عديدة وكثيرة أيضا. نعم. وأول جائزة معجلة أقدمها له لأني نسيت محفظتي في البيت، فأنا أهديه ساعتي، هذه الأولى. وأما الجوائز الأخرى فإن شاء الله تصل إليه في بيته. Syekh menjelaskan bahwasanya beliau memilih Bapak tadi yang menjawab bukan tanpa sebab, tapi ada sebabnya. Yaitu sejak awal pengajian Bapak ini alhamdulillah sudah mulai menulis sampai akhir dari pengajian. Meskipun beliau sudah mencapai usia yang sangat tua, 76 tahun, tetapi semangat beliau semangat pemuda. Bahkan mengalahkan para pemuda. Kebanyakan para pemuda yang hadir di majelis ini satu huruf pun tidak nulis. Sementara beliau Masya Allah dari awal pengajian sampai akhir beliau menulis. Dan ini mengingatkan kepada kita perkataan Imam Ahmad bahwasanya menuntut ilmu itu terus dilakukan bahkan sampai meninggal baru selesai. Sebelum meninggal terus menuntut ilmu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur Bapak ini agar umur beliau dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dianugerahkan dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga agar Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Syekh menyatakan bahwasanya Syekh akan berikan hadiah bukan cuma satu, bukan dua, kata Syekh banyak ya. Hadiah buat Bapak ini ya. Di antaranya tadi hadiah yang telah diberikan, hadiah yang disegerakan yaitu jam tangan Syekh, dan insyaallah ada hadiah-hadiah yang lain yang akan sampai kepada beliau dan beliau tunggu aja di rumah. اختصرت كثيرا في الترجمة. Kata Syekh saya terlalu cepat meringkas. Banyak yang diringkas oleh الترجمة. في أشياء مهمة لا بد أن تبينها. ما ذكرت كلام الإمام أحمد. ذكرت من المحبرة. ذكرت. وذكرت أنه قلمه بيده من أول الدرس. ذكرت. أنا أعذرني أنا ما أعرف أندونيسي لكن كأن الكلام مختصر يعني. كله ذكرته. ذكرت. ما فات شيء. ها؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. في ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Demikianlah tadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Syekh menutup kajian kita dengan doa yang panjang yang beliau mendoakan kita dengan berbagai banyak kebaikan. Semoga doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير. بارك الله